हेलो एवरीवन। आज सेसन रे डिस्कसन करबा पिला माने पेडागोजी रो इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा को एथिरा में फुल डिस्कस करबा। आगामी एसएसटी सेवक सेविका जूनियर टीचर ओटीईटी 2025 पई आपण मन पे क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहइबो। तो चलंतु पिला माने स्टार्ट करबा क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने हरलोकंक मतरे आद्य बाल्यावस्था बयस सीमा केते? हरलोकंक मतरे आद्य बाल्यावस्था बयस सीमा केते? केते पिला माने 2 रु 6 वर्ष ना 6 रु 10 वर्ष ना 2 रु 10 वर्ष ना 0 रु 6 वर्ष पिला माने कोड आप राइट आंसर? राइट आंसर इज पिला माने ऑप्शन नंबर ए 2 रु 6 वर्ष। माने रखिबे 2 रु 6 वर्ष को हम कहबा आद्य बाल्यावस्था कहबा। माने रखिबे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि शिक्षार्थी मानकर आचरण अनुध्यान करिबा पई केउ पद्धति अवलंबन करा जायते? शिक्षार्थी मानकर आचरण अनुध्यान करिबा पई केउ पद्धति अवलंबन करा जायते? पर्यवेक्षण ना साक्षात्कार ना स्वपरीक्षण ना उपरोक्त समस्त पिला माने कोडा अब राइट आंसर भितरु पिला माने राइट आंसर कोडा अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त पर्यवेक्षण साक्षात्कार स्वपरीक्षण उपरोक्त समस्त इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि विकासर केउ अवस्था रे शिशुर ठीक और भूल मध्य पार्थक्य बुझी पारे? विकासर केउ अवस्था रे शिशुर ठीक और भूल मध्य पार्थक्य बुझी पारे? शैशव अवस्था रे ना आद्य बाल्यावस्था रे ना प्रांत बाल्यावस्था रे ना प्राक कैशोर अवस्था रे पिला माने केउ अवस्था रे? माने रखिबे आद्य बाल्यावस्था रे। आद्य बाल्यावस्था रे शिशु ठीक और भूल मध्य पार्थक्य जानी पारे। माने रखिबे। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने केउ उक्तिटी विकासर नियम को बुझाउछि? तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने तो भितर कोडा उठे विकासर नियम को बुझाउछि पिला माने ऑप्शन ए देछि विकास सर्वदा समान भाव रे घटिताए। तो एटा विकासर नियम को बुझो नै पिला माने विकास सर्वदा समान भाव रे घटि नथाय पिला माने तो एटा भूल अछि। बी रे देछि विकास समाज केंद्रिक अटे। तो एटा मध्ये भूल अछि। विकास व्यक्ति केंद्रिक अटे। तो एटा मध्ये भूल अछि पिला माने। ऑप्शन नंबर सी देखंतु विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया। तो एटा ठीक अछि। मन रखिबे विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया। तो एटा होछि विकासर नियम को बुझोछि। मन रखिबे तो विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया एटा भूल अछि। विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया बा कथा मन रखिबे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक किए पिला माने? बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक किए? किए पिला माने स्पियरमैन ना गाल्टन ना बिने ना टरमान पिला माने किए? माने रखिबे स्पियरमैन पिला माने। बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक होचति स्पियरमैन। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउटी धारणा गठनर ठीक क्रम अटे? तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने केउ क्रमटी ठीक अछि पिला माने ऑप्शन ए देछि सूक्ष्म दर्शन इंद्रानुभूति पृथकीकरण सिद्धांतीकरण देछि। बी रे देछि इंद्रानुभूति पृथकीकरण सूक्ष्म दर्शन सिद्धांतीकरण देछि। सी रे देछि इंद्रानुभूति सूक्ष्म दर्शन सिद्धांतीकरण पृथकीकरण देछि। डी रे देछि इंद्रानुभूति सूक्ष्म दर्शन पृथकीकरण सिद्धांतीकरण देछि। तो इ भितर केउ क्रमटी ठीक अछि कोडा राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। माने रखि प्रथम रहिबो इंद्रानुभूति। इंद्रानुभूति शिशु इंद्रिय द्वारा ज्ञान आहरण करथाय। तापरे सूक्ष्म दर्शन आहरित ज्ञान को सूक्ष्म भाव रे चिंता करिथाय। तापरे पृथकीकरण करी यार विषय रे सिद्धांत रे उपनीत होए। माने रखिबे तो प्रथम रहिबो इंद्रानुभूति तापर आसीबो सूक्ष्म दर्शन तापर आसीबो पृथकीकरण लास्ट रोची सिद्धांतीकरण। तो ये क्रमटे ठीक अच्छे पिला माने। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कोन पिला माने? अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कोन पिला माने भिन्नक्षम शिक्षार्थी पई शिक्षण सुजोग ना सबु वर्गर शिक्षार्थी पई अधिकार सह शिक्षण सुजोग ना शिक्षण रे आगुआ पिला को अधिक गुरुत्व ना शिक्षण रे पछुआ पिला को अधिक गुरुत्व? अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कोन पिला माने कोडा राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सबु वर्गर शिक्षार्थी पई अधिकार सह शिक्षण सुजोग। मन रखिबे तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलाने केउटी मूल्यवान एक उदाहरण तो भितर पिलाने कौटा गोटे मूल्यवान एक एग्जांपल अटे पिलाने वन रे हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा खाता देखा 2 नंबर देछि श्रेणी परीक्षा खाता देखा तो भितर कौटा ठीक अच्छे कौटा आप राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पिलाने तो एम भितर कौन नुहे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलाने व्यक्तिर वृद्धि तो यहाँ गोटे क्यों प्रक्रिया अटे पिलाने व्यक्तिर वृद्धि तो यहाँ गोटे क्यों प्रकार अटे क्यों प्रक्रिया अटे पिलाने धारावाहिक ना जैविक ना शैक्षिक ना मनस्तात्विक पिलाने यहाँ हूँ पिलाने जैविक प्रक्रिया अटे व्यक्तिर वृद्धि यहाँ हूँ जैविक प्रक्रिया अटे तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही 12 रु 14 वर्ष बयस को क्यों अवस्था कहवा 12 रु 14 वर्ष बयस को क्यों अवस्था कहवा पिलाने क्यों अवस्था कहवा कैशोर अवस्था कहवा ना प्रांत बाल्यावस्था कहवा ना आद्य परिणत अवस्था कहवा ना प्राक कैशोर अवस्था कहवा पिलाने 12 रु 14 वर्ष बयस को क्यों अवस्था कहवा मन रखिबे पिलाने प्राक कैशोर अवस्था कहुए प्राक कैशोर अवस्था कहवा आउ कैशोर अवस्थार बयस सीमा केते हो पिलाने कैशोर अवस्थार मन रखिबे 12 रु 18 वर्ष मन रखिबे 12 रु 18 वर्ष आ प्रांत बाल्यावस्था हो पिला 6 रु 12 वर्ष प्रांत बाल्यावस्था आ आद्य परिणत अवस्था कहवा 18 रु 40 वर्ष मन रखिबे तो यहाँ हो 12 रु 19 वर्ष कैशोर अवस्था प्रांत बाल्यावस्था हो पिला 6 रु 12 वर्ष आ आद्य परिणत अवस्था हो 18 रु 40 वर्ष मन रखिबे तो 12 रु 14 वर्ष को बयस को हम कहवा प्राक कैशोर अवस्था कहवा। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी शिशुर आवेग नुहे तो भितर पिलाने कौटा गोटे शिशुर आवेग नुहे पिलाने कौतूहल ना खेल ना आनंद ना स्नेह पिलाने कौटा गोटे आवेग नुहे ना खेल खेल किंतु गोटे आवेग नुहे तो कौतूहल हो गला आनंद हो गला स्नेह सुख दुख भय विरक्ति क्रोध एसबू हूँ गोटे गोटे आवेग मन रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी मनोविज्ञान को मन संपर्कीय विज्ञान बोली अभिहित करे केउटी मनोविज्ञान को मन संपर्कीय विज्ञान बोली अभिहित करे पिलाने आत्मा परी मनर स्थिति नहीं ना व्यक्तिर शारीरिक दिग विचार्य नुहे ना मन को निर्भुल व्याख्या करी हुए नहीं ना मनरे धारणा सृष्टि को व्याख्या करे पिलाने कौटा राइट आंसर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मनरे धारणा सृष्टि को व्याख्या करे तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी को आभ्यंतरणीय अभिप्रेरणा बोली विवेचना करा जाए तो भितर कौटा गोटे आभ्यंतरीण अभिप्रेरणार विवेचना करा जाउछि पिलाने पुरस्कार ना प्रशंसा ना प्रोत्साहन ना क्षुधा पिलाने कौटा राइट आंसर राइट आंसर इज पिलाने ऑप्शन नंबर डी क्षुधा पिलाने तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही जन्मरू 2 वर्ष पर्यंत अवस्था कौन कहुए जन्मरू 2 वर्ष पर्यंत अवस्था को कौन कहुए आद्य बाल्यावस्था कहवा ना शैशव अवस्था कहवा ना प्रांत बाल्यावस्था कहवा ना प्राक कैशोर अवस्था कहवा पिलाने मन रखिए ताको हम कही था शैशव अवस्था कही था संवेदिकारक पर्याय कही था मन रखिए शैशव अवस्था जन्मरू 2 वर्ष पर्यंत को हम कहवा शैशव अवस्था कही था आ आद्य बाल्यावस्थार बयस हूँ पिलाने 2 रु 6 वर्ष 2 रु 6 वर्ष आ प्रांत बाल्यावस्थार बयस हूँ 6 रु 12 वर्ष मन रखिए आउ 12 रु 14 वर्ष कहवा आम प्राक कैशोर अवस्था कहवा तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्यक्तिर आचरण अध्ययन पई व्यवहृत केउं पद्धति रे 3टी परिवर्ती देखा जाए व्यक्ति अध्ययन रे ना साक्षात्कार रे ना स्वपरीक्षण रे ना पर्यवेक्षण रे पिलाने मन रखिए स्वपरीक्षण रे व्यक्तिर आचरण अध्ययन पई व्यवहृत स्वपरीक्षण पद्धति रे 3टी परिवर्ती देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलाने कौनसी प्रिय और गुरुत्वपूर्ण वस्तु हराई शिक्षार्थी प्रकाश करुवा आवेगटी कौन पिलाने कौनसी प्रिय जिनसटी बा गुरुत्व जिनिस वस्तु जदि हराइले शिक्षार्थी प्रकाश करुवा आवेगटी कौन भय
ନା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ନା ବିରକ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ନା ଦୁଃଖ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ, ଦୁଃଖ ନା ଦୁଃଖ କରିଥାଏ। କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ବସ୍ତୁ ହରାଇଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ ତାକୁ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ ତାକୁ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ? କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା, ନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ନା ଶିଶୁ ଖେଳ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିଥାଉ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶିଶୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶିଶୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଶୁଣି, ଦେଖି ବା ଉପଭୋଗ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଅନ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଶୁଣି, ଦେଖି, ଉପଭୋଗ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କି କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହେବ, ନା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ନା ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ନା ସହନ ଶକ୍ତି? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସହନ ଶକ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ବିକାଶମୂଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ସକ୍ରିୟ ଆଚରଣର ସଂଗଠନ ତଥା ଉପଯୋଜନମୂଳକ କ୍ରମିକତା ହିଁ ବୁଦ୍ଧି। ଏହି ସଂଜ୍ଞା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍, ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ନା ଗାଲ୍ଟନ୍, ନା ଟରମାନ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ, ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଜିନ୍ ପିଆଜେ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଛରେ ଥାନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ, ନା ଅନଗ୍ରସର, ନା ସାଧାରଣ, ନା ମନ୍ଥର? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଅନଗ୍ରସରତା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ପିଲାମାନେ? ଟେଲିଭିଜନ, ନା ରେଡ଼ିଓ, ନା ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍, ନା ଛବି? ପିଲାମାନେ ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଛବି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଟେଲିଭିଜନ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରେଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ସୁପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୁପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ରିଲିଫ୍ ମାନଚିତ୍ର, ନା ରେଖାଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ର, ନା ସ୍ଲାଇଡ୍ସ, ନା ମଡ଼େଲ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏ ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସ୍ଲାଇଡ୍ସ। ପିଲାମାନେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଉପକରଣ। ତ ସୁପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣ ହେଇଗଲା ରିଲିଫ୍ ମାନଚିତ୍ର, ରେଖାଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ର, ମଡ଼େଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଉପକରଣ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ପାରଦର୍ଶିତାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ, ନା ପାରଦର୍ଶିତାମୂଳକ ତାଲିମ, ନା ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ନା ପାରଦର୍ଶିତାର ନିରୂପଣ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ?
ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପାରଦର୍ଶିତାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ନ କଲେ ତାଠାରେ ହତାଶ ଭାବେ ଦେଖାଦିଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅଭ୍ୟାସ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପିଲାମାନେ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ? କାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ନା ସମାପନ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନା ନିଦାନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନା ଟାରାନସ୍ ଚିନ୍ତନ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ ଭିତରୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଟାରାନସ୍ ଚିନ୍ତନ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? କାହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନା ମନୋବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ। ମନେ ରଖିବେ କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ କୁହାଯାଏ? ମାତ୍ରା ସୂଚକ ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନା ଦୃଶ୍ୟ ନା ଶ୍ରାବ୍ୟ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ ପିଲାମାନେ? ଥର୍ନଡାଇକ୍ ନା ବାନ୍ଦୁରା ନା କହେଲର ନା ବ୍ରୁନର ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବାନ୍ଦୁରା ୱାଲ୍ଟର ପିଲାମାନେ। ବାନ୍ଦୁରା ୱାଲ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଚିନ୍ତା କରିବା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା। ବାଛ ବିଚାର କରିବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନସିକର କାର୍ଯ୍ୟ। କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ିବା ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା। କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି 1993 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ କେତେ ଭାଗ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁତ ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ? 93.73 ନା 93.74 ନା 93.75 ନା 93.76? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 93.75 ଜଣାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଏକ ସ୍ତର ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଏକ ସ୍ତର ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ଅଧିପାଳନ ନା ଅନୁପ୍ରେରଣ ନା ସମସ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ସମସ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅଭିବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ ନା ବିକାଶ କୁହାଯାଏ ନା ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା, ବିରେ ଦେଇଛି ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ଅବସ୍ଥା ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଡିରେ ଦେଇଛି ପିତାମାତାଙ୍କ ମନୋଭାବ। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलाने सामान्य बुद्धि संपन्न व्यक्तिर बुद्धियांक केते सामान्य बुद्धि संपन्न व्यक्तिर बुद्धियांक केते केते पिलाने 80 ରୁ 90 ना 120 ରୁ 140 ना 110 ରୁ 120 ना 140 ରୁ ताठाରୁ अधिक पिलाने कोडा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए 80 ରୁ 90 मन रखिए सामान्य बुद्धि संपन्न व्यक्तिर बुद्धियांक होउछि पिलाने 80 ରୁ 90 मन रखिए जो पिलार बुद्धियांक परिमाण 80 ରୁ 90 से पिला को हम कही था पिला माने सामान्य बुद्धि संपन्न पिला बोली कही था मन रखिए तो 120 ରୁ 140 एटा होउछि पिला माने श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पिला पिला माने मन रखिए श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न जो पिलार बुद्धियांक परिमाण 120 ରୁ 140 से पिला को हम कही था श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न बोली कही था मन रखिए एटा होउछि श्रेष्ठ बुद्धि पिला माने आउ 110 ରୁ 120 मन रखिए एटा होउछि पिला माने बेसी बुद्धि जो पिलार बुद्धियांक परिमाण 110 ରୁ 120 से पिला को हम कही था बेसी बुद्धि संपन्न पिला कहुए मन रखिए तो 140 ରୁ ताठाରୁ अधिक किभलिया बुद्धि कहवा पिला माने 140 ରୁ ताठाରୁ अधिक एटा होउछि पिला माने असाधारण बुद्धि संपन्न पिला बोली कही था मन रखिए जो पिलार बुद्धियांक परिमाण 140 ରୁ ताठाରୁ अधिक से पिला को हम कही था असाधारण बुद्धि बोली कही था मन रखिए तो ये चारिटी जाक आप बहुत ही इंपोर्टाट रोचे पिला मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलाने क्रिकेट खेलाड़ी बैट उठेले दर्शक माने मध्य अनुरूप हाथ उठे था तो यहाँ गोटे क्यों प्रकार अनुकरण अटे पिलाने सहानुभूति सूचक ना क्रियात्मक ना अज्ञात ना ज्ञात पिलाने यहाँ पिलाने क्रियात्मक अनुकरण तो क्रियात्मक अनुकरण क्या कहुए जड़े व्यक्ति देखा जाउतिबा क्रिया को अन्य जड़े व्यक्तिर क्रिया को परिवर्तन करें ताको हम कही था पिलाने क्रियात्मक अनुकरण बोली कहुए जमीक एग्जांपल क्रिकेट खेलाड़ी बैट उठेले दर्शक माने मध्य हाथ उठे था जड़े ताली मारे अन्य माने ताली मारती ताको हम कही था क्रियात्मक अनुकरण तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पिलाने तो सहानुभूति सूचक अनुकरण कौन पिलाने सहानुभूति सूचक अनुकरण कौन मन रखिए अन्य जड़े नीरव रहिले आमे नीरव रहू अन्य जड़े हसिले आमे हसु अन्य जड़े रागिले आमे रागु ताको हम कही था सहानुभूति सूचक अनुकरण मन रखिए तो अज्ञात अनुकरण कौन पिलाने अज्ञात अनुकरण कौन निज अजाणत आमे अन्य मानू अनुकरण करिथाउ ताको हम कही था पिलाने अज्ञात अनुकरण बोली कही था मन रखिए अज्ञात अनुकरण होछि पिलाने निज अजाणत आमे अन्य मानू अनुकरण करिथाउ ताको हम कही था पिलाने अज्ञात अनुकरण बोली कही था तो ज्ञात अनुकरण कौन पिलाने जानी शुणी जड़े अन्य जनकर कार्यकलाप को अनुकरण नकल कले बा कॉपी कले ताको हम कही था पिलाने ज्ञात अनुकरण बोली कही था मन रखिए मोस्ट इंपोर्टाट तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी क्रियात्मक अनुकरण पिलाने तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कहेलर केउ शिक्षणर प्रवक्ता अटंती कहेलर केउ शिक्षणर प्रवक्ता अटंती अंतर्दृष्टि ना सापेक्ष प्रतिवर्त ना अनुबंध ना अनुकरण पिलाने कोडा राइट आंसर हो पिलाने ऑप्शन नंबर ए अंतर्दृष्टि पिलाने मन रखिए कहेलर अंतर्दृष्टि शिक्षणर प्रवक्ता अटंती मन रखिए तो अंतर्दृष्टि को 4 जन व्यक्ति प्रतिष्ठा करथिले पिलाने किए किए मन रखिए कफका कहेलर भुयर्दिमा लुइन ये 4 जन व्यक्ति प्रतिष्ठा करथिले अंतर्दृष्टि को मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पर्यवेक्षण शिक्षादान कौशल केउ स्तर शिक्षार्थी मानक पय विशेष उपयोगी पर्यवेक्षण शिक्षादान कौशल केउ स्तर शिक्षार्थी मानक पय विशेष उपयोगी प्राक प्राथमिक ना उच्च प्राथमिक ना माध्यमिक पिला माने कोडा राइट आंसर हो पिला माने ऑप्शन नंबर ए प्राक प्राथमिक मन रखिए पर्यवेक्षण शिक्षादान कौशल प्राक प्राथमिक स्तर शिक्षार्थी मानक पय विशेष उपयोगी होता है मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी पारदर्शिता शिक्षण को प्रभावित करुवा उपादान नुहे तो भितर पिलाने कौटा गोटे पारदर्शिता शिक्षण को प्रभावित करुवा उपादान नुहे पिलाने शिक्षार्थीर सामर्थ्य ना
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ସମୟ ପିଲାମାନେ। କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ସମୟ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାରଦର୍ଶୀ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଠି ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ? ବୃଦ୍ଧି ନା ବିକାଶ ନା ଚିନ୍ତନ ନା ସ୍ମରଣ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ବିକାଶ ପିଲାମାନେ। ବିକାଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ସମୟକୁ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ କେଉଁ ସମୟକୁ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା ପିଲାମାନେ? 13ରୁ 18 ବର୍ଷକୁ ନା 6ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ନା 18ରୁ 40 ବର୍ଷକୁ ନା 2ରୁ 6 ବର୍ଷକୁ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ 13ରୁ 18 ବର୍ଷ, ମନେ ରଖିବେ। 12ରୁ 19 ବର୍ଷ ବା 13ରୁ 18 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ 6ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ 6ରୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ 18ରୁ 40 ବର୍ଷକୁ ମନେ ରଖିବେ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। 18ରୁ 40 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ 2ରୁ 6 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ପିଲାମାନେ? କୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ପିଲାମାନେ? ଭୟ ନା ବିରକ୍ତି ନା କ୍ରୋଧ ନା କୌତୂହଳ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କୌତୂହଳ। ମନେ ରଖିବେ କୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କୌତୂହଳ ଆବେଗଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 2200 ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ 2200 ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଜାଣିଥାଏ ପିଲାମାନେ? 4 ବର୍ଷରେ ନା 5 ବର୍ଷ ନା 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନା 7 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁଟି 2200 ଶବ୍ଦ ଜାଣିଥାଏ ବା ଶିଖିଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ହରଲକ୍ ଖେଳର କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ହରଲକ୍ ଖେଳର କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନା ନିଜ ନୀତି ନିୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଏକ ପ୍ରକାରର ଆନନ୍ଦଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ହରଲକ୍ ଖେଳର ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁଟା ଭିନ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ନା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ନା ସୃଜନ ଶକ୍ତି ନା ସହନ ଶକ୍ତି ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏ ଭିତରୁ ଅଲଗା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସହନ ଶକ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କାହାର ମତ ପିଲାମାନେ? ଶ୍ରିଲବର୍ଟ ନା ହରଲକ୍ ନା ୱାଟସନ୍ ନା ଗାଲ୍ଟନ୍ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ହରଲକ୍, ମନେ ରଖିବେ। ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ ଏ କଥା କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ହରଲକ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ ହରଲକ୍ କହିଥିଲେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ସନ୍ତୋଷଦାୟକ ତଥା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ଏବଂ ବିରକ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଆଧାରିତ ପିଲାମାନେ? ସନ୍ତୋଷଦାୟକ ତଥା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ଏବଂ ବିରକ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ନିୟମ ରୂପେ ଆଧାରିତ ପିଲାମାନେ? ଫଳାଫଳ ନା ଅଭ୍ୟାସ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଇ ନାହିଁ?
तो चारिटी ऑप्शन देइछि पिलामाने तो भितर कोटा गोटे सामाजिक विकास को बुझाउ नाही पिलामाने ऑप्शन ए देछि अन्य मानक सह संपर्क तो एटा सामाजिक विकास को बुझाउछि तो गोष्ठी रे मिसि चलिबा एटा मध्य बुझाउछि गोष्ठी बा जातिर नियम मानिबा एटा मध्य बुझाउछि किंतु समस्या समाधान किंतु सामाजिक विकास को सूचाई नाही पिलामाने तो राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी मन रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिलामाने केउटी अतिरिक्त पठन सामग्री अटे तो चारिटा ऑप्शन देछि पिलामाने तो भितर कोटा गोटे अतिरिक्त पठन सामग्री कार्य पुस्तक ना कार्य फर्द ना मानचित्र ना पाठ्यपुस्तक पिलामाने कोटा राइट आंसर हो पिलामाने ऑप्शन नंबर डी पाठ्यपुस्तक ना पाठ्यपुस्तक पिलामाने मन रखिए पाठ्यपुस्तक अतिरिक्त पठन सामग्री अटे राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एकक पाठ योजनारू शिक्षादान पई केउ सूचना मिलिता एकक पाठ योजनारू शिक्षादान पई केउ सूचना मिलिता मुख्य धारणा ना शिक्षकों कार्य ना शिक्षार्थी कार्य ना श्रेणी परिचालना पिलामाने कोटा राइट आंसर हो पिलामाने ऑप्शन नंबर ए मुख्य धारणा पिलामाने मन रखिए एकक पाठ योजनारू शिक्षादान पई मुख्य धारणा सूचना मिलिता मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए केउटी उपरे चिंतन निर्भर करे पिलामाने का उपरे चिंतनर निर्भर करिଥାଏ विषय ग्रहण स्मरण ना परिस्थिति व परिवेश ना विभिन्न कार्यकलाप द्वारा ना समस्या समाधान उपाय द्वारा पिलामाने का उपरे चिंतनर निर्भर करे पिलामाने मन रखिबे पिलामाने विषय ग्रहण हो स्मरण द्वारा मन रखिबे विषय ग्रहण हो स्मरण द्वारा उपरे चिंतनर निर्भर करिଥାଏ मन रखिबे राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी द्वारा निर्धारित व्यवहार पर्यवेक्षण करा जायथाय कहा द्वारा पिलामाने निर्धारित व्यवहार पर्यवेक्षण करा जायथाय मौखिक परीक्षा द्वारा ना लिखित परीक्षा द्वारा ना साक्षात्कार द्वारा ना रेटिंग स्केल द्वारा पिलामाने मन रखिबे एटा होछि रेटिंग स्केल द्वारा निर्धारित व्यवहार पर्यवेक्षण करा जायथाय मन रखिबे राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी पिलामाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउ परीक्षा फलाफल आधार रे शिक्षार्थी को तल श्रेणी उपर श्रेणी को उत्तीर्ण करा जाय पिलामाने केउ परीक्षा रे फलाफल आधार रे शिक्षार्थी को तल श्रेणी उपर श्रेणी को उत्तीर्ण करा जाय षाण्मासिक परीक्षा ना एकक परीक्षा ना वार्षिक परीक्षा ना क्रमनीति परीक्षा पिलामाने मन रखिबे एटा इजबो पिलामाने वार्षिक परीक्षा रे फलाफल आधार रे शिक्षार्थी को तल श्रेणी उपर श्रेणी को पास करा जायथाय मन रखिबे राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पिलामाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वस्तुनिष्ठ प्रश्नर केउ गुणटी न थाए वैधता ना व्यक्तिनिष्ठता ना विश्वस्तता ना वस्तुनिष्ठता पिलामाने एटा इजबो पिलामाने व्यक्तिनिष्ठता ए गुणटी न थाए वस्तुनिष्ठ प्रश्न रे मन रखिबे राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जेउ प्रक्रिया द्वारा बौद्धिक व अन्य बौद्धिक दिगर मूल्यांकन करा जाए ताकू की प्रकार मूल्यांकन करा जाए पिलामाने व्यवस्थान ना सामग्रिक ना नैदानिक ना समाप्ति सूचक करा जाए कौन करा जाए पिलामाने मन रखिबे ताकू कहि थाउ पिलामाने सामग्रिक मूल्यांकन बोली करा जाए जेउ प्रक्रिया द्वारा बौद्धिक अन्य बौद्धिक दिगर मूल्यांकन करा जाए ताकू हम कहि थाउ पिलामाने सामग्रिक मूल्यांकन करा जाए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पिलामाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी अभिप्रेरणा सह संपर्कित अटे तो भितर पिलामाने कोडा गोटे अभिप्रेरणार सह संपर्क अटे पिलामाने कार्य करिया पई तत्पर करे ना चिंतन शक्तिर विकास घटे ना समस्यार समाधान करे ना स्मरण शक्तिर विकास घटे पिलामाने कोडा राइट आंसर मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए पिलामाने कार्य करिया पई तत्पर करे तो एटा होछि पिलामाने अभिप्रेरणा सह संपर्क अटे राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा शिक्षार्थी माननकु सामर्थ्य ठारू अधिक कठिन कार्य देले सेमानंकर केउ असुस्थता देखा जाय पिलामाने शिक्षार्थी माननकु सामर्थ्य ठारू अधिक कठिन कार्य देले सेमानंकर केउ असुस्थता देखा जाय शारीरिक ना मानसिक ना अनग्रसरता ना मंथरता पिलामाने मन रखिबे एटा इजबो मानसिक ना मानसिक पिलामाने मानसिक देखा जाय थाए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी।
ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ? କେତେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ 130ରୁ ଅଧିକ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି? ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି? କେତେ ପିଲାମାନେ? ଶତକଡ଼ା 2ରୁ 3 ନା ଶତକଡ଼ା 3ରୁ 5 ନା ଶତକଡ଼ା 4ରୁ 6 ନା ଶତକଡ଼ା 5ରୁ 7 ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଶତକଡ଼ା 3ରୁ 5। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ମୁଖସ୍ଥ କରି ମନେ ରଖିବା ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ନା ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଇ ନା କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ନା ମଣ୍ଟେସରି ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପିଲାମାନେ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଇ ଦେଇଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ପିଲାମାନେ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ତ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।